स्वार्थपर लोक ना बापा माँ हैं तो हे मोर विद्वान मंडली जिते बेले आज्ञा पुओ कहला प्रभु मु काम करबा कहि पारि नाही मोर मां महापुरु तले तोर गाई बोल के चरिबो ताहेले हाता हाता मते टेंशन गाडी जो बोल के आजा मोर के चलाबा दे तले कुह के चरिबो जे सुना तो महापुरु हां मोर आठी दिनी हां एथे ओ जणा दिछु छ एखे जणे अछंती अच्छा कहिलो के चरिबो ताहेले डॉक्टर बाबू हाटो का काट द्वारा हवा जे महापुरु तुमा चलाबो कोन हला देखिला तो बापा मां माने शेषरे कहिला प्रभु तुमे मोर आखि एके जण दिसुतो से होतो तुमे हां तुमे मोर गाई बोल चरिबो बेस मैं बड़े बड़े ढोडा खुललो तुम पड़ी होला का करू तो बापा मां माने भक्त आदि भगवान के औड़ारे पके देला गया बेस 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 किंतु कथा नहीं थंती कथा रखिले हां हां हे मोर विद्वान मंडली अरे काहेला जे कोला कांडू देला पासरी ए काहेला जे कोला कांडू देला पासरी बेस बेस देला पासरी কথা দেইছিলে মোর জীবন ধনব কেশব মুরলীধারী আহা কথা দেইছিলে মোর জীবন ধনব কেশব মুরলীধারী কাহেলা যে কলা কানু দেল পাসরি কাহেলা যে কলা কানু দেল পাসরি হে দেল পাসরি কথা দেইছিলে মোর জীবন ধনব কেশব মুরলীধারী কথা দেইছিলে মোর জীবন ধনব কেশব মুরলীধারী কাহেলা যে কলা কানু দেল পাসরি কাহেলা যে কলা কানু দেল পাসরি ও দেল পাসরি কথা দেইছিলে মোর জীবন ধনব কেশব মুরলীধারী কথা দেইছিলে মোর জীবন ধনব কেশব মুরলীধারী ঠিক আছে রে ভক্ত যেতে বেলে মু কথা দেইছে মু তোর কথা কো রখিবি কিন্তু এই যুগরে নহে जे जुगा দ্বাপর যুগরে তুমি হেব বসুদেব बड़ा ई जुगा मुई मरि जिमी হ্যাঁ हे दापर जुगा फेर मुई जनमानी তুমি হেব বসুদেব মু হেবি তোমার পুଅ কৃষ্ণ সেই দ্বাপর যুগরে মু গাই চরেইলি छता হ্যাঁ छदला तो हाँ तुम्हें हब वसुदेव मु हेबी तुमर पुओ कृष्ण मु से द्वापर जुगरे गाई चरेली ए बढ़िया वाले बुले কথা শুনলো কি রে বাবু করে বসুতে ভেবে हां हनी बाबू আর এই মহাপুরু যে বাবুর পুଅ হবে আমার নাতি हां মহাপুরু যায় লাগে दियाला तो এ উড়ি उसरे ही मरी बाबूला এই বলা না এ উড়ি যদি মহাপুরুর যদি অজাই হেলা মতানি পলিগে মতানি বেলা भी চলমা तो तेणुकरी हे बापा माँ माने देखन तो आज्ञा माने हमें एथर पॉइंट के आसमा आज्ञा माने तो भगवान श्री कृष्ण कोन करथिले द्वापर जुगरे आज्ञा तेणुकरी गाई चरुथिले आज्ञा माने नहेले राजांकर घरे कोन भाव अछि आज्ञा माने हे बापा माने राजांकर घरे कोन भाव अछि धन रत्न आज्ञा हीरा लीला मोती माणिक सोना रूपा तो बेसी पुरीचे घरे आज्ञा हैं आज्ञा धनी लोग खेत के जीवा राजा माने कोन खेत के जीवे नहीं जन आज्ञा तकर काना भाव अभाव अछि आज्ञा से तो राजा लोग हैं तकर घरे काना ने जे खेत के जीवे तेणुकरी आज्ञा द्वापर जुगरे महाप्रभु कथा दैथिले कथा रखिचंती बोली आज्ञा द्वापर जुगरे कृष्ण महाप्रभु गाई चरुथिले गाई चरुथिले आज्ञा नहले ने खेत के जीवा आज्ञा हजार पुआ माने एठार विषय आज्ञा एठारे रहिला एठार विषय आज्ञा एठारे रहिला कियो एठारे रहिला पाला समाचार आसी मने पड़िला कियो मने पड़िला ज्ञान बालक मुहि देह नाही ज्ञान मोर देह नाही
ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଏ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ପ୍ରିୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏ ଧନ ଜନକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟ ହେଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ତାଙ୍କୁ ଦୟା ରଖିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାମ ମୋର ଜଣା ଗଞ୍ଜା ଥାନା ମେଲସାମୁଡ଼ା ଥାନା ମେ ଚାମୁଡ଼ା ଆମ ଥାନା ମେ ଚାମୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ମୋର ଜଣା ଗଞ୍ଜା ଥାନା ମେଲସାମୁଡ଼ା ଥାନା ମେ ଚାମୁଡ଼ା ଆମ ଥାନା ମେ ଚାମୁଡ଼ା ଜାତିରେ ମୁଁ ସାହୁ ପିଲା ନାମ ଲୋକନାଥ ନାମ ଲୋକନାଥ ମୋର ନାମ ଲୋକନାଥ ଜାତିରେ ମୁଁ ସାହୁ ପିଲା ନାମ ଲୋକନାଥ ନାମ ଲୋକନାଥ ମୋର ନାମ ଲୋକନାଥ ଗୁରୁ ମୋର ଶିବତରେ ସାରଙ୍ଗପୁରେ ଘର ସାରଙ୍ଗପୁରେ ଘର ତାଙ୍କ ସାରଙ୍ଗପୁରେ ଘର ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ପରେ ଧରିଛି ଚାମର ଧରିଛି ଚାମର କରେ ଧରିଛି ଚାମର ଜ୍ଞାନ ବାଳକ ମୁହିଁ ନ ଧରିବ ଦୋଷ ନ ଧରିବ ଦଶ ମର ନ ଧରିବ ଦଶ